Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Iqra' membaca ini disebut oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk pengetahuan semua ya. Please. Sebab orang yang nak bercakap dia mesti kena banyak baca. Alright? So saya just nak bagi tahu. Tuan-tuan siapa yang ada hobi membaca, tolong buang hobi tu. Sebab membaca bukan hobi. Kalau hobi dia mengisi masa lapang. Sebab tu sampai ke hari ni tak baca-baca. Nasib baik saya tak tanya tadi. Siapa hobi membaca tu dia. Pakai angkat tangan. No. Sebab itu anak-anak kita, tuan-tuan balik tuan-tuan tanya mereka. Sebab ini concern. If you want to talk about the one who giving speech and you want to say about someone who want to give a very good public speaking, it's supposed to be the one who have a lots of reading. You have to do lots and lots of reading. Kalau saya boleh bagi sebagai contoh, bila kita nak bercakap, kita kena membaca. Bila membaca, jangan jadikan dia sebagai hobi. Hobi memang guna untuk mengisi masa lapang. Sebab tu anak-anak tuan-tuan yang mana tulis hobinya membaca, seperti mana kita sekolah dulu, saya yakin. Kena mengaku. Selain daripada mengumpul stem dan memancing, walaupun tak pernah buat. Walaupun tak pernah buat. Okey. Road pancing pun tak pernah tengok. Tulis hobi memancing. Walaupun tak pernah buat, tapi kita ada satu lagi hobi, iaitu membaca. Hobi membaca jangan bubuh. Bagi tahu ke anak-anak tuan-tuan, jangan ada hobi membaca. It's okay for you to start dengan question. Do you know anak? Hobi membaca tak bagus. Ayah, why? Come, this is my boy. And then you start to talk to him. Like macam kita belajar. The one yang ajak saya, antara yang selain daripada mak bapak saya, the one yang ajak saya untuk cerita dekat orang bagi tuan-tuan nampak adalah makcik saya, nama Nazariah Dona. Dia salah seorang yang bila saya nak present depan dia dulu, bila saya bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam tahun 1996 dan 1997. Saya cerita dekat dia, Nabi Yunus naik kapal, kemudian kapal itu di lambung ombak, bergelora, Nabi Yunus terjun ke dalam laut. Makcik saya kata, no. Saya kata, why? Dia kata, saya tak nampak kapal, saya tak nampak ombak, saya tak nampak Nabi Yunus terjun. Do you see it? Saya kata, saya tak nampak. So you have to see it in your eyes. So bila kita nampak, baru kita cerita. Tuan-tuan, kapal Nabi Nuh berlayar dalam ombak yang besar, Nabi Nuh sedang duduk atas, terjun masuk. And then you can see it. If I see it. So she taught me. Dengan membaca tadi, kalau dijadikan hobi, ramai orang tak membaca. So, membaca bukan hobi. Saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan, kalau tadi Rizal suruh tuan-tuan cakap macam-macam, okey, yang tu Rizal punya. Yang saya punya, tuan-tuan kena cakap dengan saya betul-betul. Membaca bukan hobi. Lagi sekali, membaca bukan hobi. Membaca bukan hobi. Sebaliknya, tuan-tuan mesti membaca, okey? You have to read.